settings and alarms. Settings and alarms. Okay, Select. so select. Mm. So, ang aton nga setup is 10/4. Ang IPAP, ay kaning IPAP. iPad. Okay, IPAP. so 10. 10. So, kung gusto tayo pasakaon or panubuon, modify. So, Ana lang. na up and down lang. So, okay naman 10 naman, Okay no? na. So, once okay ka na, so press mo okay. So, EPUB na po. EPUB. So, once gusto ni doctor i-increase, modify. Yeah, okay, 10. Up, Okay, down, up. So, okay. So, once okay na tanan, finish. Finish. So, yun, exit. Exit. Muna na siya. Ama na siya. Naka-on ka na. Okay. Set off. Doon ko sa muna Alarm. Wala na siya. Wala na. So, on off lang ta.